English ng baka? How? Cow. 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 Oh, ng manok daw. Ano daw English ng manok? Chicken. Yeah. Ay, chicken. Chicken. Ay! Chicken. Oh, ano daw English ng kabayo? Ere, ano English ng kabayo? Horse. 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 Oh, ano daw to? Alam ko yan, be. Ano yan, be? Dog. Ano? Dog. Galing ko to. Ang galing mo talaga. Eto. Patig. Pig. Eto. Cat. Cats. Eto. Donkey. Donkey. Dan. Ang galing ng bebe. Eto. Cow. Oh, ano daw to? Ano daw to? Ghost. Alam ko yan. Ano yan? Apples. Apples. Eto. Fish. Fish. Apa. Eto. Watermelon. Ano? Tara. Ubo. Ano, tara? Ubo. Ano? Tara. Paulan. Ano? Tara. Ano to? Eto. Eto. Ano yan? Alam ko yun, be. Ano yan, be? Dog. Hot dog. Ano yan, be? Akala hot dog. Ano yan, be? Dog. Dog. Akala hot dog. Eto. Chicken. Gusto huwag ka maingay. Kaya niya naman yan eh. Eto uli. Uulitin ni Nana. Ano daw to? Alam ko yun, be. Patig. Traffic. Ano? Sarah? Bilangin mo daw to, be. Ilan yan? One. One. Eto, be. Be, ilan yan, be? Hindi ko alam. Ilan yan, be? One, One. two. Two. Ilan yung bilang niya, be? Two. Oh my God, napakagaling Oh mo. my God, goodness. Oh my goodness, napakagaling mo naman, be. Be, ano to? Itlogs. Iklogs? Oh my goodness ka. Eto. Bigyan lang ako ng 3-5. Eto. Apple. Teka lang, Ano? ipapagigas ko lang Tara. ng 1,000. Nasa gigas pa eh. Eto. Oy, pero mamaya 1,000, pagigigas ko na lang eh. Alam ko yan, be. Ano yan, be? Balls. Bigyan ko muna yung 3-5. Ila? Bye-bye. Watching, be. Bye. Irap ka muna. Bye. Thank you for watching. Bye. May star siya. Sabi Aray mo mo, nga. paka. Huwag niyo kalimutan mag-like and share. Share. Thank you. Oh, flying kiss. Flying kiss muna sila. Be, flying kiss. Wala naman din eh. Bye. Plak.